चिराङाव मैदेरनि उतपात गंनै गला न' आरो गोबां मुवा बेसादफोर खहा खालामलांदों। चिरां जिल्ला रुनिकाटा फरेस्ट रेन्जनि सिङाव थानाय 4 किल'मिटारसो साहा जानथायाव थानाय लावख्रिगुरि टलापारा 3 नं सामो दैथा कुसुम दैसा आरो उदालगुरि थांग्रा लामानि नाकेदारा बाजाराव दिनै थांनाय मोनायाव हाग्रानि मैदेरा ओंखारबोना बे बाजारनिनो सानैसो गला बिगुमाफोर बिजदु गयारि आरो खालें नार्जारि मोननि गेलामाल गला न'खौ बोफाय बुसि खालामना थेर बेथेर खालामलाङो। गला न'आव फाननो थाखाय सोनानै दोननाय माखासे गोबां जाग्रा मुवा बेसादफोर जेरै माइरं दालि सामब्राम संख्रि बानलुफोर जालाङो आरो गोबां बिबांनि खहा खालामना गालाङो होनना गला बिगुमाफोरा फोरमायथियो। আপনার নাম তো আপনার নাম খালে নার্জারি গাঁও লাউখৰিগুৰি। আপনার ইয়াত কি হয়েছে কি হয়েছে ইয়াত দোকানত হাতী মানে নষ্ট করছে, ভাঙাইছে, ঘর চাউল খাইছে, সব বস্তু খাইছে, অনেক বস্তু খাইছে, বহুত মাল আছিল। কি মাল আছে? চাউল আছে, আছে খুদি আছে, অনেক আছে, আলু আছে, মরিচ আছে, ডিমা আছিল, অনেক বস্তু আছিল। চাউল কিমান বস্তা আছে? চাউল 15-20 বস্তা আছিল। আৰু লগতে কি আছে? লগতে ডিমা আছে, অনেক খুদি চাউল খুদি আছে আৰু বহুত কিবা কিবি আছিল। আপনার দোকানত কিমান টকা মানৰ লোকসান হয়েছে? 1 লাখ টাকার মান লোকসান হয়েছে। আজি কয়টা বজাত হয়েছে নাকি? বাজার তো 12টা-1টা মান বাজার হয়েছে। আপনি কি কব সরকারক? আর আপনি ফরেস্টক জনাইছে? জনোৱা নাই, এখন তো জনোৱা নাই, জনাব লাগিব নহয়। টাকা পাইলেও হ'ব, না সাহায্য লাগিব। লাউখৰিগুৰি আছে, বানপানীত মানে ডিউটি কৰিছিলোঁ, এইফালে ভাড়া নাই আৰু মাটি গৈছে চব লাউখৰিগুৰি দিয়া। মোটামুটি ৰিলিফত আছিলোঁ, কিছুমান মানে ডিউটি কৰিব পৰা নাই। আপনি সরকারক কি দাবি করব? চৰকাৰত মানে দাবিটো কৰিম। मोनसे गोजोनथाव खौरां। गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव थानाय बाजार इन्डिया आरो MRM हस्पिटाल साखाथियाव बड'लेण्ड थेरापिस्ट सेन्टाराव थुब्ला ब्रह्मआ गुबुन गुबुन रोखोमनि सानाय सुनाय गोनां सुबुंफोरनि थाखाय फाहामथाय होनाय जायो। जेरै जान्जि सानाय, हान्थु सानाय, गोदोना सानाय, आदै सानाय, आफादावदै सानाय, जानजि जरा सानाय, खर' सानाय, सिनस्रि जरा सानाय, बैफोरबायदि सुबुंफोरनि सानायफोरखौ फाहामथाय होबोगासिनो दं। सोरबाफोर बे बेरामाव गोग्लैनाय सुबुंफोरा बे खाबुखौ लानो हागोन। गोबां मिन्थिनो थाखाय नैबे जानबुं नङाव फन खालाम 9974030738।